नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषपोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते। যখন ভারতের মধ্যে ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় দেবী মা কালী সেই ভারসাম্যকে পুনঃস্থাপন করতে আবির্ভূত হন যাতে জীবন ইতিবাচকতা নম্রতা ও সমৃদ্ধির সাথে চলতে থাকে। जय भूतापहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः नमस्तस्मै 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 नमो नमः। মা আবির্ভূত হল আর সেই আনন্দেই তার সন্তান আর তার ভক্তেরা মেতে উঠল আর গাইল একবার নাচো নাচো গো শ্যামা নাচো কেমন করে একবার নাচো মা একবার নাচো মা তুমি যেমন করে নেচেছিলে মা যশোদার ঘরে তুমি যেমন করে নেচেছিলে মা যশোদার ঘরে একবার নাচো মা একবার নাচো মা একবার নাচো নাচো গো শ্যামা নাচো কেমন করে একবার নাচো মা একবার নাচো মা একবার নাচো নাচো গো শ্যামা নাচো কেমন করে একবার নাচো মা একবার নাচো মা।